ito. Tapos ito yung ano, tapos ibabaon yung pagganon, pero hindi siya basta-basta babaon pagganon, hindi, pipress nyo. Kaso yung manibela nakaganyan, so igaganyan nyo, ayan, igaganyan nyo, ganyan, ayan o, so nakaganon, so igagayon nyo, ayan, so ano, yan, hahanapin ninyo. So yan o, diba, nagpipress na. Yan, tapos pipihitin nyo po ganon, pag ganon ang pihit, pagka-press kaya ganon, kasi yan igagalaw, igaganon ganon yung manibela, hahanapin ninyo yung butas. Tignan mo. Kasi tayong tagahawak ng camera. Yun. O, diba? Sumot na. O. Yan. Gaganap. O, yun. O, tingnan nyo po. Naglubog. O, tapos pagtatanggalin nyo, susuot nyo lang uli yan. Ganyan. Tapos, gaganon nyo uli. O, yan. Okay na. Hindi na nakalak yan. Pag ilalak mo ganun, ayan, diba, kailangan gagalaw-galawin yung pag ganon para ito ganun. So, okay na, ganun po.